सकले मरे ऑफिसूच मेळना मेळना उलय आमी मोयांचेच आमकां ऑफिस गावना पणजेचे जावन ऑफिस मेळना मरे 2 वरां सोदता वयर हांगा वच आनी थंय वच बोर्ड आनी सुद्दां भायल्या भायल्या खंयचे गावतले ऑफिसे आम्ही सच्या प्रमाणे आम्ही इथून गेले जुंता हाऊसान गेले जुंता हाऊसान ते बोर्ड मारला की शिफ्टेड टू जोगर्स पार्क आता जोगर्स पार्कान येयल्यार बिल्डिंग नंबर 9 ही कोणाकूच खबर ना आम्ही घुंवता 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 नियर जोगर पार्काच्या रावंड सरावंडींग बिल्डिंगो पळयल्यो खंयच ना तो म्हणटा हांगा वच तो म्हणटा थंय वच जे स्थानीक आसा पळय तांकां सुद्दां खबर ना पळय जाल्यार बोर्ड सुद्दां ना आतां 13 मेळटा 12 मेळटा पूण 9 हांगा दिसत ना 9 आसा सकयल ही झाडां पळय कशी बोर्ड मारला आनी खंय 9 नंबर दिसता सकले मरे ऑफिसूच मेळना मेळना उलय आमी मोयांचेच आमकां ऑफिस गावना पणजेचे जावन ऑफिस मेळना मरे 2 वरां सोदता वयर हांगा वच आनी थंय वच बोर्ड आनी सुद्दां भायल्या भायल्या खंयचे गावतले ऑफिसे हांव पयलीं श्रमशक्ती भवनान गेल्लो तेणी सांगलेलें म्हाका वयर वच म्हणून म्हणल्यार वयर तेकाय खबर ना ते ऑफिस खंयचे ते म्हणटा वयर वच आनी आमी आमी मोयांचे पळय लोकल तरी आमकां खबर ना आनी बाबडी भायली खंयची आनी तांकां खबर आसतली ऑफिस आनी वयल्यान 4 दीस उरले आतां लास्ट दिसता तेंचे केन्ना शिफ्ट केलं तेणी कोणाक खबर खबर तुमकां कांयच सांगना कांयच खबर ना. कांयच खबर सांगना ना आमी उलय हांगचे लोकल मरे पळय मोयांचे आमी आतां तुमकां हिंगा कोणें धाडलें मागीर नित्रोण येयले मरे ह्या सायडीक ते मागीर एकटे फाटल्यान एकट्यान सांगलें म्हाका ऑफिसांत विचारचे पडली हितून सुद्दां गेले आमी पयलीं मेंटल ऑफिसाले पळय आतां चेंज केला तितून गेले हांगा गेले होते गेले तो ते खबरूच ना हांगा शिफ्ट केला म्हणून आमकांच खबर ना मोयांचे लोकल लोक भायले कशे करतले रे चान्सूच ना मरे ऑफिस तुमचें आयज काम जालें मागीर तुमकां काम जालें रे म्हणजे एक्नॉलेजमेंटाक सायन सुद्दां मानना ते फक्त डेट घालून दिता सायन मारूंक ना त्या sign स्टॅम्प मारूंक ना ते फोटो फोटो गेले तेका गौतम नाईक कुडका बांबोळीचो पंचायत मेंबर आमी वर्सा गणगणी आयज सरकारान एक्चुली बरी स्कीम काडल्या 1,500 रुपया महिलां खातीर पूण कितें आहा ह्या वर्सा सरकारान हें दिलें की एप्रील आनी मे म्हयन्यान ती रिन्यूवल करची आमी लोकल्सांक इन्कम पंचायतीची काडटा प्लस लायफ सर्टिफिकेट काडटा ती घेवन एजीटी ऑफिसर लायफ सर्टिफिकेट घेवन आमी सच्या प्रमाणे आमी हितून गेले जुंता हाऊसान गेले जुंता हाऊसान थंय बोर्ड मारला की शिफ्टेड टू जोगर्स पार्क आतां जोगर्स पार्कान येयल्यार बिल्डिंग नंबर 9 ही कोणाकूच खबर ना आमी घुंवता 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 नियर जोगर पार्काच्या रावंड सरावंडींग बिल्डिंगो पळयल्यो खंयच ना तो म्हणटा हांगा वच तो म्हणटा थंय वच जे स्थानीक आसा पळय तांकां सुद्दां खबर ना मागीर कोण एक मेवळो एक बरो मागपी थंय आमी गेले तेजे कडेन मेळपी बिल्डिंग नंबर 9 हांगा येवन पळयत जाल्यार बोर्ड सुद्दां ना आतां 13 मेळटा 12 मेळटा पूण 9 हांगा दिसत ना 9 आसा सकयल ही झाडां पळय कशी बोर्ड मारल्या हांगा खंय 9 नंबर दिसता आनी ती पॅसेज वचून पळया आनी तितून कितें आहा तितून तेंचे कडेन कंप्युटर ना कांय ना कांय ना कांय ना बेश्टी एनक्लोजमेंट घेता आनी तेजी डेट बरयता दिता तेंची म्हणून हांव स्टाफांची मिस्टेक म्हणिना पूण हितून हांव एकूच सरकारा कडेन कळकळीत विनंती मागता आनी विश्वजीत राणे नंबर 1 नंबर 2 दोगूय मिनिस्टर हांव सीएमा कडेन मागता डॉ प्रमोद सावंत कडेन मागता आनी तो सरकाराचो मंत्री आसा विश्वजीत राणे जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट चलयता तेजे कडेन कळकळीत विनंती मागता की हे जाता ते बेग्यान ती एक महिला कोण आत्तां एक रिक्षान येयल्ली ती सांत इस्तेवच्यान येयल्ली ती 3 बशी काडून थंयच्यान हांगा रिक्षा करूं म्हणजे तिजो 1,500 म्हयन्याचो पगार गेलो आनी हांव अशेंच तरी हे शिफ्ट हांगा आसा जाल्यार सरकार म्हणटा पुलिसांक जसो 13 पेमेंट मेळटा पळय न्हू तशें 13 पेमेंट हे महिलां खातीर दिवचें कित्याक हे शिफ्ट हांगा आसा सर आनी म्हयनो हो जो 31 मे आहा पळय न्हू हो वाडोवचो जून सुद्दां करचो ना जुलय सुद्दां करचो कित्याक हे हांगा सोदता म्हणसर हांगा कोण वाजोवन सर नाकाच म्हणटले हांवूच बाबा हांगा बेजारलो येवन खंयच्यान झाडांतल्यान भितून सरलो हांव इतकेंच सरकारा कडेन मागता हें जाता तितके बेगीन खंय तरी सिटीन करचें ताकी लोकांक 1,500 दिता ते त्रास जावचे न्हू महिलांक खातीर एके कडेन दिता आनी एके कडेन त्रास करता अशें जालें की हांव इतकेंच मागता सरकारा कडेन की बरे भशेन हें जालें गौतम तुमी म्हणटा पूण एड्रेस तुमकां कोणेंच कांयच दिवंक ना सामकी पुराय एड्रेस मेळोंक ना तुमकां अरे हांगा आत्तां येयल्ले बाटल्यांतले येयल्ले पळय बाटल्यान जस्ट 1 किलोमिटर तांकां जी बिल्डींग नंबर 9 मेळना हांव बांबोळी साकून येयलां आनी पंचायत आमी पणजेन हांगा धुता सगळे पूण आल्तीन चडशें आमची कामां आसना आनी जॉगर्स पार्क म्हणल्यार फेमस
आणि आमकां तर खबर ना ते बाटल्यांतले येयल्ले तांकां मेळना मरे, खबर कळना मरे. आमचें कितें दवरलां आनी सांतिस्त एक बायल आत्तां येयले, तूं येवच्या पयलीं भिरपट रिक्षा करून येयले भाड्याची बाबली. ती कपला रात म्हणून आमकां म्हयन्याचे म्हणटा 1,500 गेलो म्हणून मागीर 13 पेमेंट दिवचे तांकां सरकारान. ही बरे गजाल ही 13 पेमेंट. देव बरें मागतली तुजं. तुमकां दिसता हो जागो सामको आनी खंय वचपाचो एक्चुअली खरें सांगू सिटीन नाल्यार तुवें बेस्ट बस स्टँडार. बस स्टँडार बस स्टँडा फाटल्यान कितक्योच गव्हर्मेंटाक आतां स्पेसियस बिल्डींग रेंट कितके फारीक करतले, एक दिया मरे एक तांकां जागा एक रूम. पंचायतीची सगळी डिपार्टमेंटां येयली मरे थंय एक दिया. बशींतले देंवले की बायलां थंय पावली आनी कोणाची किटकीट ना. बरे भशेन घरा पावली, रांदपाक जेवपाक पावली. सकाळीं जर भायर सरली फॉर्म एप्लिकेशन दिलें येयलें. पूण आमचेले कितें करता, हांवूच कितें करता, इनकम गॅजेटी ऑफिसर हांवूच करता. कोणाक वोटर्स हांव त्रास दिना. म्हाजें कामूच तें फटाफट